Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum ila yaumil khubar. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Summa ila hadrati sairil walin min awliyaillah khususan syekhuna al-wasil syekhuna al-mursad wa saili sunnal tis'ah fi hadzal jawi summa syu'abdil qadir jilani syabil hasan asyadili syekh Abu Abdullah Muhammad Sulaiman Jazuli wa li hadrati syekhuna salim bin su'amidillah syekhuna makhruz syekhuna marzuki syekhuna Abdul Karim syekhuna Khalil Mangkalani syekhuna Hashim Asy'ari syekhuna Ahmad Dahlan wa sairi man yata'allaqu ilaihim syekhuna Muhammad Sa'id anallahu yughfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah a'adallahu alaina min syafa'atihim wa karamatihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Wa liqada'il hawaijina ma fi qulubina wa man hadara fi hadzal majlis syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatillah amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh, seluruh jajaran takmir, khususnya takmir masjid Setono Gedong dan seluruh pengurus majelis Istiqomah Qalbu Wahid, atalallahu baqa'ahum, mugi-mugi diparingi umur ingkang panjang, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirat, dan seluruh sahabat-sahabat, bunda-bunda, bapak-bapak ingkang aktif datang majelis, mugi-mugi seluruh hajat nopo ingkang dicita-citakan niki segera diberikan mardhiyah maqbulah, dikabulkan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki mau pangampunten agak sedikit telat, nyuwun pengendikan, nyuwun napa, nyuwun donga kula. Saking mara sepah niki wau sakit. Mugi-mugi mawon diparingi umur ingkang panjang, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Kula niki menawi disuruh hadir datang majelis Istiqomah itu gembira, seneng sangat. Sebab melihat wajah-wajah bunda-bunda datang majelis Istiqomah niki podo sumringah, murah senyum. Sing penting ojo kakean senyum. Ini penting. Saestu ini penting kula utaraaken. Sebab sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantune Rasulullah, itu dawuh, innallaha la yu'ti 'abdahu 'ilman illa wa huwa syakirun. Allah tidak akan memberikan ilmu terhadap siapapun sing hadir ting majelis kecuali orang itu tadi orang yang menampakkan syukur, kecuali orang itu tadi wong sing murah senyum, sing wajahnya itu melukiskan kegembiraan. Mulane lek merengut ket awal mlebu majelis wis wangsul mawon ngenten iki. Mboten bakal entuk ilmu. Tapi guyon niku guyon.
Sebab ya opo bagaimanapun hadir di majelis itu ada hikmahnya. Di dalam kitab Bukhari niku Rasulullah pernah memberikan sabdo. Enten hadis innalillahi malaikatan sayyaratan fudulan. Allah punya malaikat-malaikat. Ada yang khusus pekerjaannya yattabi'una majalisad dzikri. Pekerjaannya itu ada yang khusus golei majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir. Wa idza wajadu majelis dzikri fihi dzikrun niku qa'adu ma'ahum. Terus didelok, oh ternyata di Setono Gedong jam 8:30 enek majelis zikir. Langsung malaikat Jibril broadcasting langsungan. Pure ngoten. Jadi malaikat langsung menyebarkan frekuensinya. Napa frekuensi? Mboten paham pisan. Jadi langsung gerumbul ting Setono Gedong niki kakean malaikat niki. Malaikate kuwatah ting mriki. Lah ngoten niku nggih malaikat niku lapor ting Gusti Allah, ya Allah, semoga engkau memberi ampunan kepada seluruh sing hadir ting majelis. Ghafartu lahum, kata Allah pun di sepuro kabeh seluruh dosa-dosanya diampuni. Tapi setelah itu malaikat lapor lagi datang Allah. Ya Allah, ya Rabb, fihim abdun khata'un. Ya Allah, ini tadi di majelis ana wong iki tekone keri dhewe. Lungguhe ning pojok mburi. Njiler ngajine ngiler. Jiping pisan ngajine nguping. Ya Allah, pripun? Apakah engkau berikan ampunan untuk orang itu? Kata Allah, qala lahu ghafartu fa innahul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Tetep tak ngapura wahai malaikat sapa wae hadir teng majelis taklim. Mbuh hadire niku goro-goro arisan, napa goro-goro pingin transaksional, napa gur pingin wa innama marroli hajatin, hanya karena lewat niate gak ikut majelis tapi karena capek pingin golek kamar mandi ngono tok mawon. Teng masjid kan enten kamar mandi toilet, terus lungguh-lungguh ngrungokne majelis niki jarene Allah ghafartu lahum, tetap diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane monggo sareng-sareng bersama-sama, mumpung kula panjenengan masih diberikan kesempatan umur ingkang panjang, tasik saged bertahan di tengah arus pandemi corona. Di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW kita jadikan niki momentum bangkit kembali, nambah-nambahi iman, nambah-nambahi takwa, sehingga taqarrub ilallah, sehingga beribadah kepada Allah niku tambah-tambah semangat dan bisa menjadi umat Rasulullah ingkang dibanggakan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para ibu-ibu ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid niki babakane pancen Maulid niki wau pancenan. Sebab kok bahas Ashabul Kahfi niku rodok mboten eco kula niki. Pas bulan Maulid nderek-nderek ta'zim bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados di bulan Maulid itu seluruh umat di muka bumi ini memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hal itu biasa lek menari napa menurut kula niku biasa ngoten niku.
Sebab umat Islam lek ngakune umat Rasulullah ya pancen kudune tambah akeh sholawate, kudu tambah sering-sering muji dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang membikin kawula niki luar biasa niku napa? Takjub. Ada orang tokoh Kristen niku muji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enek wong non muslim tapi muji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sing membikin takjub niku. Kok iso wong Kristen, wong Nasrani muji-muji Rasulullah. Enten bukune niku The Top 100 tokoh berpengaruh di muka bumi. Karya Michael Hart, dosen Maryland University. Itu mengatakan bahwa tokoh nomor 1 di muka bumi bukan Yesus, bukan Bunda Maria, bukan bunda-bunda istiqomah sing jelas. Tapi yang nomor 1 terbaik di muka bumi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti iling kalau bahasan itu buku niku My Choice of Muhammad to Leader the List of the World Most Influential Person and my big question be over. Saya memilih Muhammad sebagai tokoh berpengaruh di muka bumi ini. My big question be over. Dipertanyakan ini oleh teman-teman gereja, oleh teman-teman Kristiani dipertanyakan. Tapi Michael Hart itu di akhir buku mengatakan, but he was the only man in history supremely successful on the both religion in secular river. Bukan tanpa alasan Rasulullah menjadi orang nomor 1. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang nomor 1 di muka bumi ini karena the only man in history, satu-satunya di dalam sejarah, seorang tokoh, seorang manusia yang sukses religion and secular river. Satu-satunya tokoh sing sukses, agamane sukses, pekerjaane sukses, sosialnya ya sukses. Nggak ada tokoh sing seperti ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sing dibahas awake dhewe dinten niki. Dados apa jane konsep Rasulullah kok iso sukses ting pekerjaane, kok bisa sukses dateng agamane, kok iso sukses dateng sosiale. Mulane lek ting Eropa niku tag Twitter yang terkenal itu adalah why did a Muhammad sculptor have faded in this time? Apa jenengan paham? Kenapa ajaran Muhammad di detik ini, hari ini kok hilang untuk dipelajari oleh pengikut-pengikutnya? Have faded. Kenapa luntur ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Senada dengan hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, la ya'ti 'alaikumuz zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Kelak zaman itu tidak akan datang kecuali pasti mengalami kemunduran intelektual. Mulane saya suwi wong niki tambah mundur dalam hal intelektual. Niki sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane tahun 2021 niku sulit bagi kita mencari ulama seperti Imam Khawarizmi, ahli matematika, yo ahli fikir. 2021 sulit bagi kita mencari ulama sekaliber Al-Imam Jabir bin Hayyan, seorang tokoh kimia juga seorang ahli fikir. Tahun ini kita sulit mencari tokoh-tokoh seperti Imam Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli fikir. Tahun-tahun seperti ini niku sing kathah niku zikire ya wis gak khusyuk, ilmune ya gak mempeng. Ha niki lho mulane prediksi Rasulullah tambahi zaman pasti mengalami kemunduran dalam artian kemunduran intelektual. Lah ini sudah diprediksi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dados lek kula maos buku niku enten buku karyane Mahbub Junaidi. Niku penulis ulung di masa Orde Baru. Ada Mahbub Junaidi, ada Munawar Sadzali, ada juga Greg Barton pada waktu itu. Itu mengatakan umat Islam itu penyebab kemerosotan, kemunduran intelektualnya namung setunggal asline. Napa sing menyebabkan kemunduran umat Islam niku? Namung setunggal. Kurangnya mempelajari sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bisa niki ditangkleti mawon, kinten sinten mawon sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sing mesti mlebu swarga. Kabeh nek 10. Coba. Sing pertama sahabat Abu Bakar, kalih sahabat Umar, 3 sahabat Utsman, keempat sahabat Ali, kelima sahabat Abdurrahman bin Auf, keenam sahabat Zubair bin Awam, ketujuh sahabat Tolhah, kedelapan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kesembilan sahabat Sa'id, kesepuluh sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Pun niku mawon awake dhewe wis gak ngerti sapa iki mau sing disebut iki. Langgih niki sahabat-sahabat 10 sahabat sing pasti dimasukkan Allah ke dalam surga. Dadi ngeten niki sing menyebabkan awake dhewe niki gak iso bangkit karena di dalam mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat minim. Dados ngeten iki yang harusnya kita tingkatkan. Kula panjenengan sami harus semakin tahu mulai hari ini tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bunda-bunda ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun kesuksesan niku asline mboten muluk-muluk, tidak terlalu panjang lebar konsepnya niku. Terutama sing pertama antara agama dan juga pekerjaan. Nah niki sing jarine Mahbub Junaidi itu di akhir zaman nanti itu orang itu akan mempeta-petakan hal tersebut. Lek wis ning masjid tok sing diurusi. Kalau sudah bekerja, yo kerja tok sing diurusi. Ngoten niku. Lah ini yang membedakan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang tokoh yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anishtakat qadamahu durrami warami. Lek salat tahajud mawon niku sikile sampai bengkak. Padahal niki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk sing paling mulia, makhluk sing dijamin mlebu swarga, tapi lek salat tetep rekoso. Niki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana atqakum minkum, aku iki sing paling bertakwa ning Allah, gak ada yang bisa melebihi takwanya saya. Wa ana a'lamu minkum, saya yang paling berilmu. Niki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya Islam di satu sisi menyuruh kita nopo ibadah, sholat, zakat, poso, lek mampu haji. Tapi di sisi lain konsepnya Rasulullah itu tetap menekankan kula panjenengan niku lek wayahe ibadah ning masjid ibadah, lek wayahe kerja niku nggih kerja. Waja'alna nahara ma'asya, dan Allah niku sampun nyiptakne siang, nahara niku lak siang, ma'asya. Napa ma'asya niku? Ma'asya niku lek ting tafsir niku matakunu bihil hayah, sesuatu yang menjadikan kita bertahan hidup. Lah niki kudu dicari, mboten pareng hanya mengandalkan orang lain. Di ayat yang lain dikatakan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Niki lek ting tafsir Murahul Labid lil Imam An-Nawawi Al-Mantani radhiyallahu anhu niku mengatakan fakhruju minal masjidi in syi'tum li iqamati masalihikum. Di dalam tafsir disebutkan Asy-Syaikh An-Nawawi, keluarlah dari masjid liiqomati masalihikum, untuk mencari kemaslahatan hidupmu, untuk mencari
apa yang engkau butuhkan, gawe sangune ibadah, gawe sangune taqarrub ilallah azza wa jalla. Niki perintai Al-Qur'an. Terus konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bekerja niku sing pertama napa? Linai li fadlillah, golei fadilahe Allah, mencari ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing nomor kalih itu ketika bekerja itu ada suatu hadis. Rasulullah niku memberikan sabda kepada kita semuanya. Minadz-dzunubi dzambun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Ada dosa-dosa itu yang cara pengampunannya tidak dengan cara istighfar, tidak dengan cara sholat, cara pengampunannya tidak dengan cara membaca Al-Quran, tapi cara pengampunannya niku hammu fi talabil ma'isyah, bekerja keras di dalam bekerja, bersusah payah di dalam mempertahankan hidup. Ada dosa-dosa yang cara pengampunannya seperti itu. Mulane konsepnya Rasulullah lek pas kerja niku niate listiqbalit taubah, untuk agar berharap taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dados mboten namung golek cuan, mboten namung golek bondo. Niku nggih penting, tapi jangan dijadikan apa? Jangan dijadikan tujuanipun kerja. Niku namung motivasi. Mulane zaman riyen ni Rasulullah niku terus menggelorakan semangate sahabat. Kalau bekerja niku niate rata-rata sahabat niku taubat. Para aulia, para sholihin, para ulama itu lek kerja niate napa? Taubat. Mulane imam-imam, para ulama zaman dahulu itu terkenalnya justru dengan nama pekerjaannya, mboten dengan nama aslinya. Contoh Al-Imam Al-Ghazali niku mboten nama asli. Nama aslinya Imam Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Ghazali niku bahasa Indonesianya penyulam benang, tukang jahit ngeten niku lho. Tapi karena masyhurnya beliau di bidang itu sampai dinisbatkanlah nama itu kepada Imam Muhammad bin Muhammad, terkenal dengan julukan Imam Ghazali. Dan masih banyak nama-nama ulama yang tersohor dengan nama-nama pekerjaannya. Terus konsepnya Rasulullah yang diwariskan kepada para sahabat, para ulama niku minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fit talabil ma'isyah. Jadi kerja niku niate taubat, sebab ada dosa itu yang cara pengampunannya hanya dengan bekerja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah maringi pirsa tentang konsep kesuksesan malih niku man talabad dunya ta'affufan anil mas'alah wa sa'yan ala iyalihi wa ta'attufan ala jarihi laqiyallah wa wajhuhu kal qamari lailatul badri. Barang siapa niku wong sing golek bondo, golek dunya sing halal agar dia bisa menafkahi istrinya, agar dia bisa menafkahi anaknya, agar dia itu tidak meminta-minta kepada orang yang kaya, agar dia itu bisa termasuk menjadi golongan yang ahli sedekah kepada tetangganya. Niku ting hari kiamat laqiyallaha wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Wajahe mencorong koyok rembulan seperti indahnya bulan di tengah kegelapan purnama. Iku fadilah bagi wong-wong sing kerjane ikhlas linaili ridhaillahi azza wa jalla. Bahkan jargonnya Rasulullah niku di setiap kesempatan lek ketemu sahabat niku fattaqullah wajmalu fit talab. Sing takwa ning Gusti Allah wajmalu fit talab, dan terampillah
di dalam bekerja. Niki pesene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul itu mengatakan at-tajirus suduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as siddiqin. Enek pengusaha niku kok as-suduq wonge bener jujur di hari kiamat niki kumpule benjing bakale kalian wong-wong sing as-siddiqin, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan di riwayat yang lain bahkan disebutkan ma'asyuhada, akan dikumpulkan dengan mereka yang wafatnya niku mati syahid. Mugi-mugi kula panjenengan anggene kerja niki ditakdirne Allah termasuk pengusaha ingkang as-sadiq, ingkang jujur bener goleki ridhone Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niki penting kawula aturaken. Sebagaimana senada dengan hal tersebut, seorang yang sangat soleh namanya diabadikan di dalam Al-Quran, asmane Luqman Al-Hakim. Niku ketika mau wafat niku wasiat yang anak-anake, dipanggil anak-anaknya, ya bunayya istagni bittalabil kasbil halal. Wahai anak-anakku, kerja ojo meneng tok kerja. Niki jarene Luqman Al-Hakim. Ngoten niku Luqman Al-Hakim memberikan dawuh, fa innahu maftaqara ahadun illa asabahu salasun khisal. Kelak barang siapa nyun sewu wong niku kok melarat, wong niku kok miskin, akan diberikan 3 hal oleh Allah. Sing pertama, riqqatun fi dinihi, agamane niku lemah sehingga gampang menggadaikan akidah. Mulane faktor wong sing ngerampok, wong jambret, tunah susila, menjual dirinya kepada orang lain tanpa rasa malu, niki terbesar faktornya adalah faktor ekonomi. Ngeten niki. Mulane wong niku naudzubillah kok hartanya atau ekonominya itu penuh dengan nopo taraf di bawah rata-rata, riqqatun fi dinihi, gampang menggadaikan harta. Sing nomor kalih niku apa sing nomor kalih? Wa dhu'fun ala aqlihi, mentalnya lemah. Sak pinter kaya apa, wong niku nyuwun sewu, lek mboten kuat ekonomine, kadang niku minder. Bener niku minder, ndahne oleh salah. Niki ya Allah. Sing terakhir niku wadhihabul muru'atihi wastighfafun nasi bihi. Tidak punya kewibawaan. Mboten gadah kewibawaan. Nggih napa mboten? Nah niki pesene Luqman Al-Hakim. Wastighfafun nasi bihi, iki sing bahaya. Dan orang itu akan sering mencemooh terhadapnya. Lah sing dicemooh wong niki wau gak apa-apa. Ala annahul muslimin niku pertanyaan Luqman Al-Hakim. Lek sing dicemooh niki wong niki mau gak apa-apa. Ya walaupun sik apa-apa panggan. Tapi sing bahaya niku lek mengatakan apakah umat Islam seperti ini semua? Ha niki lho sing naudzubillah tsumma naudzubillah niki pesene Luqman Al-Hakim. Istagni an talabil kasbil halal. Ya apa bagaimanapun keadaannya niki lek wayahe kerja nggih kerja, wayahe ngaji nggih ngaji. Para hadirin, para bunyai ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Enten nggih kisah suatu hari Anna Isa alaihi salam ro'a rojulan. Nabi Isa itu pernah melihat seorang pemuda, ro'a rojulan. Faqala ma tasna'u, qala ata'abbadu. Ning masjid iki Nabi Isa ketemu dengan pemuda. Setelah bertemu iki Nabi Isa bertanya, wahai pemuda, ma tasna'u, apa yang engkau kerjakan? Cari ini pemuda niki wau ata'abbadu, saya ibadah wahai Nabi Isa. Ning masjid ibadah terus kawit ngeten niki jenengan jam 8 sampai jam 8 bengi contone. Ya. Sampai jam 8 bengi. Terus Nabi Isa niki mirsani pemuda niki ket mau salat terus ndres Quran terus
Setelah itu Nabi Isa bertanya, "Ya syabab, wahai pemuda, man yu'awwiluka? Siapa yang menghidupimu? Bisa makan, bisa minum, bisa punya pakaian, sapa sing ngeragati awakmu?" Jari ini pemuda niku mau, qala akhi. Faqala Nabi, "Ahuka a'budu minka." Katanya pemuda, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Isa, yang menghidupi saya selama ini itu adalah kakak kandung saya. Nah, setelah itu Nabi Isa itu dawuh, wahai pemuda, ketahuilah wong sing paling ahli ibadah iku asline masmu, asline kakak kandungmu. Ahuka a'budu minka. Sing paling ahli ibadah itu sebenarnya kamu. Mulane tabi'ut tabi'in, ada seorang tokoh tabi'ut tabi'in bernama Asy-Syaikh Sulaiman Ad-Daroni mengatakan, laisal ibadah indana antasifa qodamaika wa ghairuka yakutulaka. Bukan termasuk ibadah wong niku senengane salat, tapi lek pas wayahe mangan karo napa mangan ngombe golek tuku klambi niki butuhe karo wong liya niki mboten termasuk ibadah sing sempurna. Sampai di dalam beberapa kitab itu disebutkan Allah niku berucap, aina bighadaillahi fil ardi, di mana tempat yang paling dihinakan Allah. Faqala sailuhum masajid, yakni mereka yang sebenarnya nyuwun sewu enggak punya harta tapi berlomba-lomba njaluk proposal ning wong sugih dige bangun masjid, niate tafakhuron wa takatsuron, gawe sombong-sombongan, digawe megah-megahan. Niki paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados niki wau kan tentang nopo? Tentang semangatnya Rasulullah, piye carane sahabat-sahabat niku ojo namung ting masjid. Masjid niku penting, salat niku penting. Wong salat niku imaduddin, tiange agama. Tapi ibadah di dalam konsep Rasulullah niku mboten namung antasifa qodamaika, mboten namung salat, mboten namung poso, tapi juga harus napa? Wa antum yu'awwilu lil muslimin au ghairihim. Awake dhewe ya kudu iso ngopeni tanggane, ya kudu iso awake dhewe niki terbebas atau mandiri dari minta-minta terhadap orang lain. Niki konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Enten nggih, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk-duduk dengan para sahabat. Bahasane ngeten, wa kana jalisan ma'a ashabihi fanadharu ila syabin dzijildin wa quwatin faqad bakara wa yas'a. Suatu hari Rasulullah niku duduk-duduk dengan sahabat ngaji bareng. Wis kaya kula panjenengan ngeten iki. Isu-isu wayahe layeh-layeh terus nggosipne ikatan cinta mau bengi apa jane. Nggih. Terus sik gelem-geleme awake dhewe niki saiki ngaji. Rasul niku nggih ngoten riyen. Lek isuk iki mesti ngaji karo sahabat. Dan setelah itu ujug-ujug enek pemuda tonggone masjid ki lewat arepe berangkat kerja. Enek pemuda lewat yang majelis Rasulullah berangkat kerja. Faqalu waihun hadza. Iki sahabat ki padha nesu kabeh. Wong wayahe enek majelis Rasulullah kok malah golek kerja, kok gak gelem melu majelis senajan to sak jam utawa pirang-pirangane menit lah mboten napa-napa. Nusu kabeh para sahabat, bahkan ada yang dengan lontaran kata-kata kasar. Lah Rasulullah ngaten niku krungu terus berucap, la taqulu hadza. Jangan kau laknat pemuda seperti itu, jangan. Fa innahu in kana yas'a liyukfilaha anil mas'alah wa yugniha anin nas fahuwa fi sabilillah. Wahai sahabat,
Barang siapa kok bekerja niatnya agar bisa menafkahi anak istri, agar tidak jadi pengemis di tengah masyarakat, niku fi sabilillah, hakikate itu sedang meluhurkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana yas'a niku tafakhuron wa takatsuron fahuwa fis sabilis syayatin. Tapi barang siapa sing kerjane niku gawe sugih-sugihan, digawe napa? Digawe sombong-sombongan, fahuwa fis sabilis syayatin. Wong ngeten iki bakale niku termasuk pengikute setan. Dados wong kerja kok sampai dielek-elek karo masyarakat sing ahli zikir niki termasuk perkara sing paling mboten disenengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ghadab, paling marah Rasulullah ketika ada seseorang ahli kerjane ikhlas, kerjane jujur, kerjane bener, terus dielek-elek karo kanca-kanca ahli zikir. Niki paling ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mula niku sing sering diaturaken Rasulullah seperti di mukadimah tadi, ketika bertemu dengan sahabat niku sing sering diucapkan Rasulullah, fattaqullaha wajmalu fit talab. Sing takwa ning Gusti Allah, sing terampil ketika bekerja. Ojo sampai awake dhewe niki nganggur. Wong sahabat Umar niku dawuh, sahabat Umar, la yaqudu ahadukum am talabil halal. Jangan sampai nganggur. Jangan sampai tidak bekerja dari pekerjaan yang halal. Jangan sampai. Fa antum yaqulu Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Engkau terus berdoa setiap malam, ya Allah saya minta rizki. Wa antum alimtum, dan engkau mengetahui annas samaa la tumtirud dhahaba wala fiddata. Padahal engkau tahu semuanya, sing jenenge langit gak mungkin menurunkan hujan emas. Sing jenenge langit gak mungkin menurunkan hujan perak. Mulane jangan saja duduk di atasnya sajadah sedangkan rizki di luar sana menanti. Mulane konsep Rasulullah niku sing sering didengarkan para sahabat niku, ketika fi ayyi halil ibadil ta'abbadu wa fi hayyil kasbu takassabu. Wayai ibadah, wayai kerja. Niki konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados sing pertama niku wau, lek pas wayahe kerja ojo sampai dibedakne karo ibadah salat. Padha-padha linaili ridha illa. Sing nomor kalih padha-padha listiqbalit taubah, diniati taubat, diniati agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sakderenge kula tutup nggih. Zamane tabi'in. Jadi sahabat duwe murid niku jenenge tabi'in. Enten tabi'in asmane Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri duwe murid kathah. Ana Imam Malik, ana Imam Syafi'i, enten Imam Ibrahim bin Adham. Kathah. Lah sing diceritakaken niki ceritane Syekh Ibrahim bin Adham, seorang putra raja, seorang pangeran. Asal iki wong ahli maksiat tapi tobat setelah bertemu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bertaubat, mondok, dadi wong pinter, termasuk wong sing zuhud, ahli hadis. Asmane sinten? Imam Ibrahim bin Adham. Lah Imam Ibrahim bin Adham ini aneh. Wes dadi wong sugih niku malah setiap pagi keluar dari kerajaan tanpa pengawalan. Suatu hari Imam Ibrahim bin Adham niki di pasar, terus napa wa ala unukihi khatabun, di atas napa gulune niki enek kayu-kayu bakar, dodolan kayu jawane. Singkat cerita bertemulah imam ini tadi, Imam Ibrahim bin Adham dengan Al-Imam Al-Auza'i, seorang ahli fikih di zamannya. Ngerti lek sing jenenge Ibrahim bin Adham niki pangeran. Ngerti lek Imam Ibrahim bin Adham niki wong sugih. Ditakoni, "Ya Abul Ishaq, ila mata hadza?" Sampai kapan jenengan niki kok dodolan kayu wae? Wa ahuka yakutu ila yaumil qiyamah. Sampai koyok-koyok kabeh duluranmu iki lho iso mencukupi dirimu sampai dina kiamat.
Sakinge sugihe niki gak iso keitung. Nyapa ndadak dodolan kayu niku. Lah diomongi ngoten niku nggih. Imam Ibrahim bin Adham niku dawuh ngeten. Da'ni ya Abul Umar, tinggalkan saya wahai Abu Umar, tinggalkan saya. Fa innaka lam ta'lam 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau tidak pernah mendengar ucapan Rasulullah, man waqafa mauqifal madhillatin fi talabi kasbil halali wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mencari pekerjaan halal dengan sampai dia itu bertetes keringat, sampai dia itu benar-benar hina di dalam mencari pekerjaan tersebut, walaupun itu hina sing penting halal, kecuali orang seperti ini tadi wajabat lahul jannah, mesti mlebu swarga. Niki alasan Ibrahim bin Adham nyapo kok tetep dodolan kayu bakar, padahal niki termasuk keluargane rojo, tapi tetap kerja. Karena kenapa? Karena menurut ulama salaf, kerja itu bukan untuk thalabud dunya, tetapi kerja itu termasuk at-thariqah ila wusulir rahman. Salah satu cara takarrub kepada Allah iku mboten namung salat tapi juga kerja. Mulane Rasulullah niku ibadahe gak ono sing ngalahne saking mempenge. Rasulullah lek kerja gak ono sing ngalahne zuhute. Saking Rasulullah ketika bekerja mboten pernah berpikiran dunia, tidak pernah berpikiran cuan, tapi Rasulullah niku lek kerja niku tetep diniati at-thariqatul wusuli ilallahi wa huwal kasbu. Termasuk sing menjadikan kita dekat ning Allah niku salah satu nih ketika kita bekerja. Menawi disebut nih tentang konsep Rasulullah terperinci kuatah walaqad ittasafa fi mahasinil akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima tadhiku an kitabatihi butunul awraq. Lek disebut nih terperinci konsep Rasulullah agar beliau itu menjadi orang yang sukses dalam segala hal niku gak mungkin disebutkan secara seluruhnya niku wangel, tapi secara garis besar nggih niku wau. Rasulullah niku ketika kerja nih, ketika ibadahe bersosiale mboten pernah beda-bedane, kabeh setunggal linaili ridhoillah wal istiqbali taubah. Monggo sakderenge kawula tutup menawi enten sing tanglet monggo. Dalam bekerja diniati ibadah sama, artinya niatnya itu sama nggak? Ibadah atau tobat sama. Nggih. Jadi kalau kita niatnya ibadah berarti ya sama tobat itu. Nggih sami niate antarane ibadah antarane taubat niku sami, tapi luwih-luwih langkung malih lek ibadah niku lak niati sing penting angsal ridhone Allah Subhanahu wa taala. Tapi langkung sae menawi diniati taubat, sing dimaksud taubat niku nyuwun ning Gusti Allah, ya Allah semoga dengan lantaran bekerja ini Allah mengampuni dosa-dosa saya. Sebab minadzunubi dzunubun la yukaffiruha illa dzambu. La yukaffiruha illal kasbu fi talabil ma'isyah. Enten dosa sing cara pengampunannya itu mboten ndamel fikir, tapi dengan cara bekerja. Terus ibadah ditambahi taubat niku langkung sae. Ngaten nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged angsal ilmu ingkang manfaat, ingkang saged diamalaken wonten ing dalam keseharian. Menawi enten sing bener pancen niku famin haulail a'lam, kula namung napa mindah-mindah mawon setoran apalan mawon niki wau saking para ulama. Tapi lek menawi enten sing salah fa idza raaitumul khalal niku famin suil afham, pancen kula sing goblok berarti lek jelasne. Mugi-mugi mawon panjenengan niki angsal ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah bi amalin shalihah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم يا الله الحمد لله على الذي جعلنا من المسلمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. لا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير المأمول وأكرم المسؤول إنك غفور رؤوف رحيم. ارحمنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا سبحان الله.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa